नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं डॉक्टर शाकिर, पाकबान टीवी, हम बनेंगे आपकी आवाज़ में। आज हम मुत्तहिदा अमारात में स्वाति कौम एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर से मुखातिब हो रहे हैं। मैं इनसे चंद सवालात करूँगा और पूछूँगा कि ये मुत्तहिदा अमारात में दियारे गैर में अपनी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, स्वाति कौम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। जनाब मोहतरम भाई साहब जी, आप मुत्तहिदा अमारात में कब से मुकीम हैं? जी मैं तकरीबन 2004 से यहाँ मुत्तहिदा अरब इमारात में हूँ। तकरीबन 16 साल हो गए। तो यहाँ कोई आपका बिजनेस है? जी हमारा बिजनेस है। पहले हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। अभी तकरीबन 5-6-7 साल हो गए कि हम कार्गो सर्विस करते हैं। कार्गो सर्विस पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए कार्गो सर्विस करते हैं। जी तो ये जो आप बिजनेसमैन तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, मसरूफ़ होता है, तो ये आप किस तरह वक्त निकालते हैं लोगों की खिदमत के लिए, अपनी स्वाति कौम की खिदमत के लिए किस तरह आप वक्त निकालते हैं और इसके अखराजात कहाँ से होते हैं? जी, ये तो मतलब एक जज्बा होता है इंसानियत की खिदमत का। तो मेरा सोच है कि मुझे जितना भी टाइम मिलता है तो मैं अपने स्वाति भाइयों के लिए, अपने स्वाति कौम के भाइयों के लिए और जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मतलब इंसानियत की खिदमत हमारा जज्बा है। तो हम चाहते हैं कि मुझे जितना हो जाए कि मैं इंसानियत का खिदमत करूँ। तो ये एक बाकायदा आपने इधर तंजीम बना रखी है या किसी के वैसे ही अपने तौर पे ये काम करते हैं? नहीं, हम वैसे अपने तौर पे काम करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से जो हमारे रजिस्टर और तंजीम है वो अभी रजिस्टर नहीं हुआ है। जैसा वहाँ से रजिस्टर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये मेरे बात की है पाकिस्तान एसोसिएशन में मैं उधर गया हो तो उधर जो पाकिस्तान एसोसिएशन रजिस्टर्ड है हमारा यूएई के गवर्नमेंट के साथ, तो इंशाल्लाह हम उधर भी कोशिश करेंगे कि हम अपना तंजीम उधर रजिस्टर कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? लोगों को क्या मसाइल हैं जो आप उस पर जो है ना उनके लिए काम करते हैं? क्या आप समझते हैं कि क्या यहाँ के मसाइल क्या हैं उन पाकिस्तानियों के लिए, उन स्वाति कौम के लिए? ये मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप खुद भी यहाँ रहते हैं, आपको मालूम है कि कितने मसाइल है हमारे जो खासकर लेबर लोग हैं उन लोगों के काफ़ी मतलब यहाँ मतलब कोई बीमार हो जाए तो उसका बहुत मसला होता है। मेडिकल का बहुत मसला है क्योंकि मेडिकल इधर बहुत महंगा है। दूसरी बात जो है वो यहाँ डेड बॉडी यहाँ से उठाना उसके लिए पैसे खर्च करना पड़ता है। मुख्तलिफ इशू आता है तो हम सोचते हैं कि हम ऐसा तंजीम बनाए कि मतलब अभी दुबई में जो स्वाति पाकिस्तान एसोसिएशन है तो वहाँ मेडिकल सिस्टम पूरा बनाया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट महीने वो भी स्टार्ट होएगा। तो जो हमारे गरीब लोग हैं इंशाल्लाह उधर पर इलाज करवा सकते हैं। और दूसरी बात ये है जो यहाँ से डेड वाले होते हैं हमारे पाकिस्तानियों का, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें हम अपना हिस्सा डाल और जितनी आसानी से हो सके तो हम उसको भी अपने घर तक पहुँचाएँ। और दूसरी भी जो हमारे गरीब नादार लोग होते हैं या बेरोजगार होते हैं तो हमसे कोशिश करते हैं कि हमारे साथ इनका कुछ ना कुछ हो के उसको मतलब कुछ ना कुछ दे दें ताकि वो अपने हालात को संभाल सकें। अच्छा, तो ये जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम उन गरीब लोगों का इलाज भी करवाते हैं, तो क्या वो जिन कंपनियों में वो काम करते हैं तो क्या वहाँ उनका मेडिकल नहीं हुआ हुआ? नहीं होता है, ज़्यादातर अक्सर कंपनियों का होता है मेडिकल, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा भी है कि उनका नहीं भी होता है, अपने पर्सनल करवाते हैं। तो जो पर्सनल करवाता है तो दुबई एसोसिएशन में मतलब अभी जो हॉस्पिटल है उसने बाकायदा से स्टार्ट किया हुआ है। तो जो हमारे कम खर्चे में वो इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे कि पहले बताया कि मैयत को हम पाकिस्तान भिजवाते हैं, तो मेरे जो इल्म में है वो ये है कि पीआईए एक बंदा जो है ना वो फ्री लेके जाती है और मैयत के साथ लेके जाती है। तो वो कौन से फिर अखराजात होते हैं जो मैयत पे आप लोग लगाते हैं? वो कौन से ऐसे मामलात हैं जो मैयत ले जाने में जो ना खर्चा आता है, जबकि पीआईए पाकिस्तानी कौमी जो एयरलाइन है वो एक मैयत के साथ एक बंदे को फ्री लेके जाती है? जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो अस्पताल का मतलब खर्चा होता है, बेड बॉडी का, इस तरह बॉक्स का जो खर्चा होता है तो आता है तकरीबन 3-4-5 हज़ार तक खर्चा तो आता है। तो फिर किसी का मतलब बस में तो नहीं होता है तो वो कर दे। तो हमारे ख्याल है कि मतलब एक तंजीम के ज़रिए हम करते तो बेहतर होगा। एक बंदे पे कोई नहीं है।
تو یہ سواتی قوم ایسوسیشن پاکستان یہ اپنی یعنی کہ فنڈ سے کرتی ہیں یہ سارا، تو یہ فنڈ کس طرح آپ اس کو ارینج کرتے ہیں؟ جہاں پہ ادھر جو ہماری مخیر حضرات ہے مطلب کوئی تنخواہ ہے تو 100 روپے 50 روپے مطلب مہینے ڈونیشن کرواتے ہیں، یعنی اس نیکی کے کام میں وہ حصہ ڈالتے ہیں، بخوشی ڈالتے ہیں. 10 روپے جب ڈالتا ہے، کوئی 50 روپے ڈالتا ہے، کوئی 100 روپے ڈالتا ہے، کوئی 1000 بھی ڈال سکتے ہیں، تو مطلب وہ اپنے خدمت کے لیے مطلب وہ ڈونیشن کرواتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے فنڈ جو ہے اس طرح قائم ہوا انشاءاللہ. تو شیر بھائی صاحب آپ کی ویسے پیدائش پاکستان کس جگہ سے ہے؟ یہ دو ایک دیر ملاکنڈ ڈویژن کے لیے مالاکنڈ کے پی کے. اچھا کے پی کے میں جو یہ پاکستان آپ کی سواتی قوم ایسوسیشن ہے، میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے وہاں پہ. پچھلے دنوں اتفاق ہوا کہ مجھے ایک رپورٹ بنانے کا، تو اس میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بہت بڑا کنونشن بھی کروایا جو کہ بڑے احسن طریقے سے اور بڑے منظم طریقے سے ہوا ہے. تو اس میں آپ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے وہاں کے لوگوں کو، ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے آپ نے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، مزید امارات کے جو سواتی قوم ہے وہ ساری آپ کے ساتھ ہے. جی بالکل، ہمارے پورے پاکستان میں ہماری تنظیم ہے اور پورے پاکستان کے تنظیم کے ہمارے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہے. ہمارا اپنا واٹس ایپ گروپ ہے اور ڈیلی ہم رابطے میں رہتے ہیں. اپنے جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں، ہمارے انتظار ہے، تو ڈیلی ہم کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو جناب آپ یہاں کی سواتی قوم جو لوگ ہیں سواتی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرتے ہیں یا صرف اپنی سواتی قوم کی مدد کرتے ہیں؟ بالکل، یہ تو انسانیت کی خدمت ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی وہ انسانیت کی خدمت ہے تو ہم مطلب جتنا ہم سے ہو سکے انشاءاللہ ہم کر دیں گے. ابھی جو پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ وغیرہ میں ہمارا بلڈ ڈونیشن تھا، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہمارے سواتی قوم کا. تو ابھی تقریباً 2 ہفتے میں جتنے لوگوں کو لوگوں نے بلڈ دیا تو اس میں میرے خیال میں 3 ہمارے سواتی قوم ہے، باقی دوسرے قوموں کے سب کو بلڈ دیا. ویری گڈ. یہ تو انسانیت کی خدمت ہے، بندہ آخرت کے لیے کچھ بناتا ہے اپنے لیے. اچھا، تو آپ یہاں کی سواتی قوم کو پاکبان ٹی وی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں کہ پاکبان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہیں وہ ذرا آپ؟ تو جی انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے سواتی بھائیوں کے لیے کہ مطلب ہمارے جو تنظیم ہے اور ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے، اور جتنے مطلب ہمارے سواتی قوم کی خدمت ہے ہر کوئی جذبے کے ساتھ آ جائے، اور ہم اپنے سواتی قوم کا بھی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ دوسرے قومیں ہیں ہمارے ان کا بھی ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ. جتنا ہم سے ہو سکے انسانیت کے جذبے کے تھرو ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے سامعین سے اجازت چاہتا ہوں. تو میری ایک درخواست ہے اپنے تمام دیکھنے والوں سے کہ ہمارے پاکبان ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے نوازیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.